नेहाटी नगर निगम के अर्बन कर्मचारियों ने नियमित वेतन, पीएफ और ईएसआई जैसी लंबित मांगों को लेकर गुरुवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने काम बंद कर नगर निगम के मुख्य गेट को जाम कर दिया, जिससे निगम का कामकाज प्रभावित हुआ। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वर्षों से काम करने के बावजूद उन्हें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। स्थिति को संभालने के लिए मौके पर पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, आंदोलन जारी रहेगा। দিচ্ছে না, ডবল ডবল কাজও করাচ্ছে। তার মধ্যে আজ 30 তারিখ, কখনো 25 তারিখ করে মাইনা দিচ্ছে। বৃষ্টি হোক, ঝড় হোক, আমাদের কাজ করছি। রোদ্দু হোক, যা হোক, আমরা কাজ করছি, কিন্তু মাইনা হবে এই আজকে না, হবে আগের সপ্তাহ, এই আগে না, 2 দিন পরে, 10 দিন পরে করে 6 মাস দিয়ে এমনি করছে। আমরা কি জল খাবো? আমরা কাজ করি, আমাদের পায়ে লেগে গেল, আমাদের কিছু সুবিধা নেই বলতে গেলে, সুবিধা এমনি নেই। আমাদের সব দিয়ে চাঁদা তুলে ওকে ঠিক করাতে হবে। আমাদের বাড়ির মধ্যে ধরো লোন ফোন আছে, তাই লোন নিয়েছে, 6,000 টাকা কিছু হয় না আমাদের।